আমার রিল স্টার রিলস বনোজন संजीवनी समलपुर। Hello guys, welcome to my vlog. Aja hai Rima channel. चलून देख माझीर ब्लॉग Welcome to my new. केंती उसका है हाथ पट्टे हां हाथ पट्टे जाओ कि मेरा बाइक रे पहला मामू हो जाक मैंने पान फोर व्हीलर रे जीमु बंद ना जाओ कि मामू उधर आई हम पर पका भागी जाऊ मामू है पहुँची गनु मामू घर देखी पार कर गाड़ी मैंने यहाँ हूँ मोर मामू झील सान तार ना कण जार ना गुनगुन ये आमर लेखाना Sratashini Bagalti. सतोषिनी तर इधर गोटे आम इंस्टाग्राम चैनल भी अच्छे भल बना से वीडियो काना Twin sister 128. ट्विन सिस्टर बोले कहीं ट्विन सिस्टर Ami our didi twins players. ट्विन्स बोलिया दिस तो दीदी ना काना Samikya Priyadarshini Bagalti. बोले केते केते फॉलोअर्स अछन Kiran Chennai देखा. वो खाली वीडियो बना सो हैं गोटे बना दे गोटे डायलॉग मा नाची दे डांस दे दे इटा से ट्विन सिस्टर हैं छिपली छिप আমার রিল স্টার রিলস বনোজন ओ भाई आज कह टे समीक्षा ओ समीक्षा कर गाटीटा हे लव আর ওরা কেন লাচুর পেট্রোল পাবে হ্যাঁ আমার গাড়ি আসিগলা एरा जाऊँ पात्र आम घर माई घर को नहीं सब यार गाड़ी रे गनुन एटा हमर बाचल खड़ होई जान चेन्ना बाचल पूरा बिजी. हां मोर काई थले बिजी कमलपुर के ज्योति चंद के नाम होले से आगड़े उतर दे ना उतर दे इने के पछाड़े करने हवा उतर दे ए उठ खुल दो पछाड़े नमस्कार. रोबे बाबा नमस्कार आसा बिलासा आसा दुगो उतरी मा पछे दियो आखरो आखो इनके बोले आलो. माई नमस्कार रोह नमस्कार. देख तो नमस्कार. साई हां लगी काई माई खुलो ये पुआ हम एटा मैं मेटागानी बर्तमान पहुंची गई आर इने देखि पार जेरा पछाड़ा हमर बैक साइड गुटे बहुत बंध अछि मांगर पाखे आ मेटागानी बर्तमान नाइ दिसवा सफाले रहिला आ ई जगहटा देखु तो एटा होछि हमर
ଅନ୍ନ ଇନ ଅନ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଅନ୍ନ ବିକ୍ରି କରାହେସି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଇନା ବିକ୍ରି କରାହେସି ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ସେ ବାକି ମାମୁମାନେ ମାଇମାନେ ସେପଟକେ ଯାଇକି ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମକୁ ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ ଯାଉ ମନ୍ଦିରକେ ଏଇଟା ବାରଣ ଆମର ଲାଗି ବୋଲେ ଏଇନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଆଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ପ୍ରସାଦ ଖାଇମୁ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଗି ବାହାରମୁ ଆମେ କାଁ ଅଛି ଏଇଟା ବେମ୍ପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲାବାଟେ ମାଙ୍କର ପୀଠ ପଡ଼୍ସି ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନା ଟିକେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେମା ବୋଲେ ଆର୍ ଇନା ଆଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେମା ଆଉ ଯିମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କୁ ଇନା ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେମାନେ ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଇନା ପ୍ରସାଦ ପାଇମୁ ଆଉ ଯିମୁ ପଲସା ଦାନା ସର୍ଗି ପତ୍ର ଏଇଟା ପଲସାଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖାନା ଦିଆଯାଉଛି ମଟାଗଣି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ନ ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଏଇଟା ପିଠା ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା କେନେ ଖାଇଲ କାଣା ଖାଇଲ ଭାତ ଖାଇଲୁ କେନେ ଆଉ ବୋଲେ ଭୁଗ କେନେ ଭାତ ଖାଇଲ କି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବଲପୁର କାଣା କରବ ଏଇଟା ଆଜି କାଇଁ ସେ ନାଇଁ ଜାଣିକି ଯାଉଛ কেন মেটাকানি ভুগিতে করুন হ্যাঁ যে কোনটা ধরতে জমি ପଇସାଟା ସବୁ ମାୟା କରିବା ଭଇଆ ପିଇବି ନୁହେଁ बोल ना এই শৌচালয় माई मान को ওনা ও পলাই যাও आइले बेटा हम आइले बेटा वहाँ कना माई मामन को बोला कोडी को কালি কালি বাইক আইলা বল কাহাকে উঠে যে কি হইলো वंजा बुआ दीदी इरा माई मान को इपड़ोटा इरा माई मान को वंजा बुआरी दे इटा लागिडी तो এলি জো পঞ্জাব বাড়ি মঞ্জা আইগলে सते ইবা হেকিলে তোমা নানি পাউছো संजीवनी संबलपुर संजीवनी मेडिकल संबलपुर बाकी मैंने देखिए जो ना बाकी छुआन को धरिया मैंने अटकी जाए वेटिंग रो संजीवनी मेडिकल आश्रम से चिंटू मामू से बर्तमान वेटिंग होता बोली मोर दीदी तारटा मते देइचे मुई तार मोटा मोटा के दी देइचा ऐसा पहला रास्ते में संजीवनी संबलपुर किंतु आमर माई घर को देखी आसलु बोले वहाँ जाइछन देखी के समीक्षा माँ और चिलबुली जाइछन ऊपर के बाकी अगर सुतल अच्छे अदा भटार अच्छे आम वेटिंग हॉल समस्त बही हेलो गाइस मंदिर हेलो फ्रेंड बर्तमान कमल मंदिर के काम सारी देखिक तुम आसिक दर्शन कर दूँ आम इष्ट देवी जेहतु समले माँ समस्त आस
खाओ जा हाँ आर ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଘାସ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖୁ ତୁ ଏଇଟା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାର ଇନା ଷ୍ଟିକରଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଛା କାଇ ହଏ ଓ আমার ধর্ম পত্নী কাଣା কাଣା ଟିକେ ଦିଅ ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏମିତି କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲୁ କି ଆଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଥିଲି ଆଉ କେବେ ଆରଥରେ କୁନୁଆ ଖାଇଯାଇଥିଲି ମୋର ଝିଅରେ କୁନୁଆ ଖାଇ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲା କେବେ ବୋଲି ମୋର ଜିଜୁ ମୋର ଦିଦି ବୋଲେ ଦେଖିଛୁ ତୁ ଆର ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ନା ସମସ୍ତେ ଏରା ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବହୁତ ଆଲୋକିକ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗାଟା ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଆଏ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟିଂରେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଆଏ ମା ସମ୍ବଳୀଙ୍କର ପୁରା ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମଲେଇର ନାଇଁ ଚଢ଼ାଇଲେ ମାଡ଼ ଦେବେ ପଛାଡ଼େ ଅଛନ୍ गुस्सा क्यों हो रहे हो क्यों चुलबुली जी गुस्सा हो गए गुस्सा कहीं पे ଫଟୋ ଖିଚେ ଜଣ କ'ଣ गुस्सा कहीं थे वीडियो